ایک ایسا عربی شہر جس کا نام سنتے ہی ذہن میں شان و شوکت، سونا، اونچی اونچی عمارتیں، لگژری لائف سٹائل، دولت اور عیش و عشرت کا ہی خیال آتا ہے، کیونکہ اس ملک نے آج ریت سے اٹھ کر آسمان کو چھو لیا ہے، جہاں ہر خواب حقیقت بنتا ہے اور ہر چیز میں ایک نیا جادو ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی، وہی دبئی جہاں کے شیخوں نے آج دنیا میں ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا ہے۔ ان شیخوں نے آج دنیا میں اتنی ترقی کی ہے کہ جب انہیں زمین پر اپنی عیاشی اور شوق پورے کرنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تو انہوں نے سمندر کی طرف اپنا رخ کیا، یعنی آج سمندر کے اندر بھی اونچی اونچی عمارتیں بنا ڈالی جو کہ ناممکن تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دبئی میں موجود ایسے خوبصورت مقامات کی سیر کرائیں گے، عرب شیخوں کا لائف سٹائل دکھائیں گے، دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دلچسپ اور حیران کن معلومات آج ہم دبئی کے بارے میں جانیں گے کہ جسے سن کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو چلیے اب نکلتے ہیں دبئی کے ایک شاندار سفر پر۔ پیارے دوستو، پورے متحدہ عرب امارات کو صرف دبئی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج عرب کو جتنی بھی شہرت ملی ہے وہ صرف دبئی کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں کی ٹوٹل آبادی اور رقبے پر نظر ڈالیں گے، پھر یہاں کے انتہائی خوبصورت اور حیران کن مقامات کی سیر کریں گے۔ 2025 کے مطابق یہاں 1,13,46,000 لوگ آباد ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹوٹل آبادی کا صرف 11.6% حصہ یہاں کے عربی لوگوں کا ہے، باقی 38.2% انڈین، 9.5% بنگلہ دیشی، 9.4% پاکستانی، 10.2% مصری، 6.1% فلپائنی اور باقی 14.1% لوگ دوسرے ممالک سے ہیں۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 70,600 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک مسلم ملک ہے، یہاں کی 74.5% آبادی مسلمان ہے۔ ایک عرب ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کی قومی زبان بھی عربی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگلہ دیشی، انگریزی اور فلپائنی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو دنیا کی مشہور اور سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کی سیر کراتے ہیں۔ یہ دنیا کی اب تک کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس کے 163 فلورز ہیں اور آپ سب سے اوپر والی منزل سے بذریعہ پیراشوٹ بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اس عمارت کی اونچائی 2,717 فٹ ہے۔ اوپر والی منزلیں تو اکثر بادلوں میں ڈھکی رہتی ہیں۔ یہ عمارت صرف 5 سالوں میں مکمل ہوئی، یعنی 2004 میں شروع کی گئی اور 2009 میں مکمل کر دی گئی، اور $5 بلین کی لاگت سے یہ عمارت تیار کر کے دنیا کے لیے کھول دی گئی۔ اس عمارت میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے جو عرب کی گرمی کو برداشت کر سکے۔ اس کے اندر گولڈ پلیٹڈ کمرے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس عمارت میں ٹوٹل 900 فلائٹس بنائے گئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک رات کا کرایہ 4,275 درہم ہے، جو پاکستانی 320 لاکھ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو دبئی کے صحرا کی سیر کراتے ہیں، جسے ٹورسٹ ڈیزرٹ سفاری کہا جاتا ہے۔ دبئی کا صحرا اپنی بیلی ڈانس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ شام کے وقت یہاں خوبصورت بیلی ڈانس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مزیدار کھانوں سے ٹورسٹ کو بھرپور لطف دیا جاتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی گاڑیاں ریت کے ٹیلوں پر دوڑائی جاتی ہیں، جن میں ٹورسٹ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں ریگستان کا سفر مفت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی آپ یہاں کی سیر کر سکتے ہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی سمندر کے اندر بنایا گیا ہوٹل دیکھا ہے؟ جی ہاں، برج العرب، جو کہ سمندر کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل بھی دبئی میں ہی ہے۔ اسے دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل کہا جاتا ہے، جو اپنے کسٹمرز کو دنیا کی ہر قسم کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ اس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں تو یہاں آپ کو سونے کا پانی بھی دیا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بالکل سمندر کے اندر ہے، یعنی آپ کو سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں صاف نظر آئیں گی۔ یہ ہوٹل دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے۔ یہاں ایک رات کا کرایہ تقریباً 35 لاکھ پاکستانی روپے بنتا ہے، اور اس ہوٹل کو بنانے میں جو لاگت آئی تھی وہ $1 ارب سے بھی زیادہ تھی۔ دور سے اگر ہم اس ہوٹل کو دیکھیں تو اس کی شکل انگریزی لفظ ڈی جیسی لگتی ہے۔ اس کے سب سے اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل واقعی انتہائی خوبصورت اور لگژری ہے۔ دوستو، جہاں بھی دبئی کا نام آئے وہاں عیش و عشرت اور بے حیائی کا نام نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دبئی کی نائٹ لائف بہت ہی فحاش ہے۔ ہر جگہ آج کل شراب خانے اور ڈانس کلب موجود ہیں۔ ڈیزرٹ سفاری میں کیا جانے والا ڈانس دنیا کا سب سے فحاش ترین ڈانس سمجھا جاتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, अपने अपनी जिंदगी में बहुत से कुदरती जजीरे देखे होंगे, जैसे कि मालदीव में मौजूद हैं और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में, लेकिन दुबई के शेखों ने मुकम्मल हाथ से एक जजीरा बनाया है जिसका नाम पाम जमीरा है। जी हाँ, ये पूरा हाथ से बनाया गया है। ऊपर से अगर हम इस जजीरे को देखें तो ये खजूर की शक्ल का नजर आता है। लाखों लोग सालाना सिर्फ इसी का विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ ज्यादातर अंग्रेज लोग रहते हैं जो इस जजीरे के रिहायशी हैं। इस जजीरे में मौजूद लग्जरी घर भी दुनिया के सबसे महंगे घर माने जाते हैं। ये जजीरा भी किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। इसके बाद अब हम आपको सैर करवाते हैं दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत गार्डन यानी पार्क की। दुबई ने इसका नाम मिरेकल गार्डन रखा है। ये एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ इंतहाई खूबसूरत गार्डन है जिसमें 50 मिलियन से भी ज्यादा फूल लगाए गए हैं। इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज भी नजर आएगा जो मुकम्मल फूलों से सजाया गया है। हर साल लाखों लोग इस पार्क को भी विजिट करने आते हैं। इस बाग में इंटर होने के लिए भी आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बुर्ज खलीफा जाने का इरादा रखते हैं तो साथ ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, दुबई मॉल ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इतना बड़ा कि अगर आप इसमें चले जाएं तो शायद वापस निकलने का रास्ता भूल जाएं। यहाँ चलते चलते आपकी बस हो जाएगी। दुनिया का हर ब्रांड आपको इस मॉल में देखने को मिलेगा। ये मॉल इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी बनाया गया है जिसमें खूबसूरत मछलियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए रखी गई है। अब हम आपको ले चलते हैं दुबई के ताज एटलांटिक दी पलम की तरफ। ये दरअसल एक ताज की शक्ल का नजर आता है और ये भी समंदर के अंदर ही बनाया गया है। दूर से अगर हम उसे देखें तो ऐसा लगता है जैसे समंदर में कोई ताज पूरा हो। इसे 2006 में बनाना शुरू किया गया और 2008 में मुकम्मल कर दिया गया। यहाँ पर भी एक रात का किराया पाकिस्तानी तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बनता है। पानी का नाचना यानी वाटर डांस ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इसे रोजाना शाम को चलाया जाता है। टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद ये मंजर देखने आती है। वाटर डांस के चलने से पहले एक खूबसूरत सा म्यूजिक भी चलाया जाता है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। प्यारे दोस्तों, ये अरबी लोग बहुत अमीर हैं। एक आम अरबी की सालाना आमदनी तकरीबन $77,251 है, यानी पाकिस्तानी 2,16,34,142 रुपए। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां, घर और लग्जरी बिजनेस होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करते हैं। अरब मर्द हजरात कुंदवरा, सर पर रुमाल और पाँव में अरबी चप्पल पहनते हैं। ये लोग दुनिया की महंगी तरीन खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अरबी औरतें हों या मर्द। औरतें कपड़ों पर अबाया पहनती हैं और जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार भी दुबई में मौजूद है जिसे दुबई गोल्ड सूक कहा जाता है। दोस्तों, दुबई के कवानीन बहुत सख्त हैं। यहाँ की हुकूमत ने पुलिस को दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियाँ दी हुई है। दुबई दुनिया की सबसे महफूज सरजमीन माना जाता है। यूएई की टोटल 7 रियासतें हैं जैसे कि दुबई, अबूजबी, शारजा, अजमान, रसूल खैमा, इल कावैन और फिजीर। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से लगती हैं। इसका समंदर खलीज फारिस, कतर और ईरान से लगता है। मुल्क के बादशाह मोहम्मद बिन जैद नायान हैं और वजीर आजम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं जो अक्सर दुबई की सड़कों और शॉपिंग मॉल्स में घूमते हुए नजर आते हैं। आज के वक्त में दुबई की मईशत का सबसे बड़ा जरिया कुदरती तेल, गैस और सियाहत पर मुश्तमिल है। 2024 में 1,80,00,000 लोगों ने दुबई का विजिट किया था, जिससे दुबई की मईशत ने खरबों रुपए कमाए। दुबई में कौमी दिन भी लोग बहुत जोशो खरूश के साथ मनाते हैं। आग के फवारे चलाए जाते हैं और बुर्ज खलीफा पर खूबसूरत लेजर लाइट्स भी दिखाई जाती हैं। खास तौर पर पूरी दुनिया से लोग ये मंजर देखने आते हैं। पूरे दुबई में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ पर टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन नहीं चलती, ताहम इस पर काम जारी है। यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत, साफ सुथरी और बड़ी हैं। गंदगी यहाँ न होने के बराबर है। यहाँ का ट्राम सिस्टम भी बहुत शानदार है जो शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। यहाँ के लोग अरबी घोड़ों और ऊंटों को बहुत पसंद करते हैं। अरबी नस्ल के घोड़े पालना उनका शौक है और ये बहुत महंगे भी होते हैं। इसके अलावा दुबई में हर साल ऊंटों की दौड़ भी होती है जिसमें लाखों करोड़ों दिरहम का जोआ लगाया जाता है।
जहां पूरी दुनिया से अमीर तरीन शेख इस ऊंट रेस में शिरकत करने आते हैं और अपने महंगे तरीन ऊंट इसमें लाते हैं। दुबई टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। मुल्क में टोटल 9 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई का है, जो मुल्क का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट माना जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, जो दुनिया में नंबर 1 है। मुल्क में 9 महीने गर्मी रहती है और बाकी 3 महीने मौसम नॉर्मल होता है। UAE का कॉलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन net.ae है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।